हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। ए वीडियो बहुत जरूरी जमार मिस करेंगे। चलतु स्टार्ट करवा। मुझे मेंटर सुधांशु शेखर जने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्टॉक मार्केट रे बहुत व्यक्ति स्वप्न देखती कि स्टॉक मार्केट रे आसीबी मु जड़े सफल ट्रेडर हेबी, किंतु स्टॉक मार्केट रे गोटे जिनस जोटा समस्ते भूली जाती सेटा हूँ कहीं शिखा चेष्टा करती। यही सप्ताह पुणी इतिहास रचिछि। एप्रिल मास पर मे मासर प्रथम सप्ताह केमिति हिस्ट्री क्रिएट करिछि मो कैरियर रे सेटा मु आपन मानु कहबी। मु आपन मान मेंटर जने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल, ब्लू मून रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेस रो फाउंडर। ओके, मु कहिछि बारंबार सीरियस लर्नर जो माने पूरा सीरियस अछंती मार्केट को शिखिबाकू से माने वीडियो देखंतु। बहुत किछि जिंस आपन मानकू नॉलेज रूप रे मिलिबो जोटा आपण जीवन में यूटिलाइज करें आगू को बढ़ापी। आपण मैंने जानती बहुत भल भाव में माय डियर फ्रेंड्स। देखो प्रथम मुझे कहवाक चाहिए आपण मान जीवन में जदि आप प्रकृत में पैसा कमेवा चाहते, प्रकृत में स्टॉक मार्केट सफल होगा चाहते, ये वीडियो को तो मिस करेंगे। हो पारे वीडियोटा 7 मिनिट रु 10 मिनिट हो पारे, ताकू टिके 1.25x रे पछे देखिए, किंतु वीडियोटी को एंड पर्यंत देखंतु। तो आमे माने कौन काम करूँ आपण माने जानती, रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करूँ, एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। स्टॉक मार्केट रे प्रॉपर एजुकेशन शिक्षा दबा सहित सहित रिसर्च सर्विसेस आमे देई थाउ। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप विषय रे डिस्कस करबा। एमितरे मो जो 7-8टा सब सर्विस अछि, सब सर्विस रे भलो काम होय, किंतु स्विंग विषय रे आमे डिस्कस करबा कि मोर जोटा ओरिजिनल स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप जाहाकू ब्लू मून स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप कुआ जाउछि, सेटा हछि 2 वर्ष पुराना। एवं आज ए शुभ अवसर रे मु आपण मानकू गर्वर सहित कहवाक चाहिए, आज मते सेबी रजिस्ट्रेशन पाइबाकू 2 वर्ष पूरिला। ओके, एवं यही शुभ अवसर रे ए वीडियोटी मु आपण मानक पई बनौछि, जोटा आपण माने जानिबा एवं एथरु शिखिबा बहुत जरूरी। आमे चिराचरित भाव में ए सप्ताहर स्टार्टिंग रे सप्ताह जो स्टार्ट है स्विंग ट्रेडिंग हिसाब से आम नहीं वेदांत VDL 290 रु 320 पर्यंत थिला तार मोमेंटम हबार, एवं से मोमेंटम हैला बहुत भलो काम करके बाहरले। तापर पर आम पहर दिन 6 तारिख दिन नहीं कोफोर्ज। कोफोर्ज केते 1273 रे नहीं 1330-40 पर्यंत थिला तार टार्गेट 5% पाखापाखि। ये सब जिनसर अपडेट आपन कोट पाइबे, फ्री टेलीग्राम चैनल विजिट कर जातु। ओके, फ्री टेलीग्राम चैनल विजिट करेंगे आपने सबू जिनसर अपडेट गुड़ा पाइबे। ईच एंड एवरी पॉइंट रो अपडेट आपण माने पाइबे। फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। जदि आप इंटरेस्टेड फ्री टेलीग्राम चैनल एवं ही विजिट करूँ, सेठू सब पाइबे। तो आपण मैंने जानी आउ गोटे नुआ सर्विस स्विंग ट्रेडिंग रो तर्क रे मु स्टार्ट करिछि। ए जो नुआ सर्विस टी मु स्टार्ट करिछि, ए नुआ सर्विस रे खास कौन जो पूर्व स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एवं नुआ सर्विस भितर एतिक होछि खास। पूर्व स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप रे आमे एक्सट्रीमली क्वालिटी स्टॉक लाइक BSC, MCX एभलिया सब स्टॉक जमती कहली कोफोर्ज, क्वालिटी स्टॉक निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी, टॉप 100 कंपनी कि टॉप 200 कंपनी रे स्टॉक रिकमेंडेशन करो। किंतु जो नुआ सर्विस लॉन्च होती से स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप रो स्टॉक्स गुड़ाक दिज्व टी भोलाटाइल हेविली स्टॉक। एथिरे क्राइटेरिया कौन अच्छी ना, एथिरे स्टॉप लॉस गोटे रहिबो 4-5% कि 5-7%, टार्गेट रहिबो 7-8% रो नेकी 20-25% पर्यंत। एबे आपण बुझंतु से ग्रुप लॉन्च हैला सोमवार दिन, ओबियसली 5 दिन आज शुक्रवार राति में शूट करछि वीडियो। से ग्रुप रे टिके नुआ ग्रुप लॉन्च होइछि बोली मु 10टा पाखापाखि स्टॉक रिकमेंडेशन देली। से 10टा स्टॉक रिकमेंडेशन रु गोटे स्टॉक रे स्टॉप लॉस होइछि सेटा 4 रु 4.5% रो, किंतु ता एग्नेस्ट रे 9टा ट्रेड तो लाभ होइछि। किंतु गोटे स्टॉक विषय कहबी, ग्लोबल एजुकेशन। आपण माने जानिले आश्चर्य होवे माय डियर फ्रेंड्स। ए जो स्टॉक ग्लोबल एजुकेशन एटा को दिया जायथिला 105 रे, एग्जैक्टली 105 रे से सीधा जाई पहुंची 122 पाखापाखि 15% ऊपर।
ତା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଯେଉଁଟା 15% ପାଖାପାଖି ଦେଇଛି ମାନେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପହରଦିନ ବୋଧେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ରେ 4-5% ଏସ୍ଏଲ୍ ହେଲା। ବାକି ଯେଉଁ 8ଟା ଷ୍ଟକ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3-5% ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ 8ଟା ଷ୍ଟକ୍ରେ 4% ପାଇଲେ 32, ଇଏ 15 ହେଉଛି 47, 5%ର ଏସ୍ଏଲ୍ ହେଇଛି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 47%ରୁ 5% କାଢ଼ିଦେଲେ ହେଉଛି 42, ମୋଟାମୋଟି ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ 35%। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏ ଯେଉଁ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସାର୍ କେତେ କ୍ୟାପିଟାଲରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ କେତେ କ୍ୟାପିଟାଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି, ସି ମାଇ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିଅର୍। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ଯଦି ତୁମେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛ, ମିନିମମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ 70-80 ହଜାର ଲକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ 70-80 ହଜାର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷେ ହେବନି। କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ 2-3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା ଏଠି ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ। ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନ୍ର ଜିନିଷ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ତିଆରି କରୁଛି। ଆର୍ମି କାହିଁକି ଆର୍ମି ତିଆରି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସୁଗମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର। ଓକେ, ସୁଗମାନନ୍ଦ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରିୟ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ଓକେ, 3-4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲସ୍ କରି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲସ୍ କରି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଲସ୍ କରିକି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଗର୍ବର କଥା ହେଲା, ଆଜି ହେଉଛି 8 ମେ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 8 ମେ ଦିନ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଲି ସର୍ଭିସ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷେ ପରେ 2025 ମସିହା 8 ମେ ଦିନ ବି ସେ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି, ଆଜି 8 ମେ ଦିନ ସେ ପୁଣି ସର୍ଭିସ୍କୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କଲେ। ଏଭଳିଆ ଲୋକ କାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଲୋକ? ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ? ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯିଏ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଶିଖିବେନି? ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଲୋକ ଯିଏ କରିପାରିବେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯିବ ପ୍ରପର୍ ଶିଖାଇକିରି ଏବଂ ସେମାନେ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଓଭରଲି ଆମର ଲେଖାଜୋଖା। ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଫ୍ରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ଫ୍ରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏବେ ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ bluemoonresearchanalyst.com, ସେଠୁ ବି ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ stockknowledgeacademy.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା କାହିଁ ସିକ୍ୟୁର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉନି, ଦେଖିବି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା। ବଟ୍ ଏତିକି କହିବି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟକୁ ଡିଟେଲରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାର୍କେଟକୁ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଶିଖିଛି, ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ସେ ହିଁ ନିହାତି କିଛି କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଇକି ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଜୁଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଗେନ୍।